औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अफजाल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दो बूंद फिल्म। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तिलिस्माती कलमे की जिसकी कोई मिसाल नहीं। जो कोई इसको पढ़ेगा लाजवाल फवाइद पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया व आखिरत की मुसीबतों से बचाने वाला कलमा मुबारक, काले जादू और शैतानी अमाल का तोड़, जन्नत के खजानों की कुंजी, वो कलमा जिसे पढ़ने वाला दुनिया व आखिरत की मुसीबतों से बच जाता है। इस दुनिया में जब इंसान अपनी तगोदो से मुकाम पैदा करने की कोशिश करता है तो इसकी राहों में मुश्किलात बखेर दी जाती हैं और इसकी राहें तंग हो जाती हैं। इसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं और वो गुमराहियों का शिकार होकर शिर्क और गुनाहों में पड़ जाता है। ऐसे में वो जादू टूना और दीगर बुराइयों का सहारा ढूंढता है और वहमात और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलमे की हुसूसियात बताएंगे जिसे पढ़ने के बाद आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। कारोबारी बंदिश हो या मुलाजमत में अदम सुकून, घरेलू नाचाकी हो या काले जादू का हो, आप किसी भी मुश्किल में हो, ये कलमा पढ़ने वालों पर शैतानी अमाल का असर नहीं होगा। अहादीस मुबारका में इस कलमा को जन्नत का खजाना करार दिया गया है। दोस्तों, यूँ तो बहुत सी अहादीस मुबारका में इस कलमे का जिक्र है, लेकिन कुछ अहादीस मुबारका मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। जैसा कि सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 7386 में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहा करो कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। इसी तरह सहीहुल बुखारी की ही एक हदीस जिसका नंबर 6384 है, इसमें आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बता दूं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरह मिशकात शरीफ, सुनन इब्न माजा और तिरमिज़ी शरीफ में आपको इसके हवाले मिल जाएंगे। दोस्तों, इस कलमे को पढ़ने से आपकी रूहानी तौर पर कुव्वत बढ़ जाती है और आप पर शैतान की पैदा करदा नहूसतें और रुकावटें असरअंदाज नहीं होती। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मौजूद था। मेरी ज़ुबान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह निकला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो इसके मानी क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ताला की हिफाजत के बगैर किसी शख्स को अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से बचने की कुदरत नहीं, और अल्लाह की मदद और तौफीक के बगैर किसी शख्स को अल्लाह की अताअत की ताकत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा लफ्ज़ है मगर इसके पढ़ने के इतने फ़ज़ाइल हैं कि शायद बयान न किए जा सकते हों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़ाइफ के हैरत अंगेज़ असरात और रोज़ाना सुबह या शाम के वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ने की फजीलत के बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे कबल प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल दो बूंद इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारा चैनल दो बूंद इल्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, इस आयत मुबारक के पढ़ने से अल्लाह पाक गैबी खजानों से रिज़्क़ अता करते हैं और आने वाली परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। परेशानी से निकलने का ये प्यारा वजीफ़ा खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ुबान से अदा करता है। तो इस वजीफ़े को अक्सर हमारे वो बहन भाई लाजमी करें जिनकी औलाद जेलों में झूठे मुकदमों में फंसी हुई हैं और औलाद के लिए परेशान हैं। इनकी रहाई के असबाब पैदा करने वाली ये छोटी सी आयत करीमा है। औफ बिन मालिक के बेटे सालिम को मुशरिकों ने कैद कर लिया
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے براؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا، اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور سب سے ہلکی بیماری غم ہے، اور انہی سے روایت ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، روایات کے مطابق اول واحد ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا سارا دن آپ کو بیماریوں اور 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دماغ میں شیطانی وسوسے آتے ہوں اور وہ ان سے حفاظت کرنا چاہتا ہو تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تمام شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ الغرض دوستو، اس کلمے کو پڑھنے سے آپ کو اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملنے لگتی ہے، اور اس کی برکت سے دولت اور کاروبار میں برکت ملتی ہے۔ آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی تمام مسائل دنیا سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دوستو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلمے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں اسی طرح کے موضوع کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں، اگر زندگی رہی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔